देखो तला खाली पूरा वहाँ यूज पानी हाथ फात धुते जगह नहीं हाथ धुते चलो ना कोई जगह अरे पानी की पानी देखे भी चलो ना मैंने कई भी से जगह देखी थी गाइड मैंने दिखने चलो ना क्या है चलो ये अच्छा ना ये है जाओ पड़ी में पानी चौड़ी किंजन ना नहीं भीतर पड़ी होते पर फोन जावे खाओ दिया खरीद लो ভিডিও করছো ও দেখো ও দেখো দাদা কেমন আছে পান্ডা ভিডিওটা হাতে কি ফটো হ্যাঁ ভাই এই স্মার্টফোন আছে দেখো গুনি দেখো তোরা এইছো এতে তଳ উচ্চা নু হ্যাঁ এটা হচ্ছে রিয়েল স্নোফল বলে আসবে এটা বেশ স্পষ্ট দেখতে তুমি কাই ঘুরি যায় যা সুই পড়বে তোমার মনটা ভালো লাগে ফর্মুলা হ্যাঁ আমি ভাই কি